سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور چین نے تصویراتی تعاون پر مبنی اپنی سدا بہار شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ نے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے مسافروں کی آسانی کے لیے اپنے تمام علاقائی دفاتر میں روانگی سے قبل سہولت کے ڈیسک قائم کیے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے پاکستان عالمی ڈیجیٹل بینکاری کے لیے ایک پرکشش ملک کے طور پر ابھر رہا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق خود ارادیت منائیں گے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی سہ ملکی کرکٹ سیریز میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان میچ ہرارے میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور چین نے آج بیجنگ میں ایک ملاقات کے دوران اپنی سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ ملاقات نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم ڈنگ شوشانگ کے درمیان ہوئی۔ فریقین نے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس سنگ میل کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت تعاون کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم ڈنگ شوشانگ نے بنیادی دلچسپی کے امور پر پاکستان کی طرف سے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد بن حاجی حسن نے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج ٹیلی فون پر تبادلہ خیال کے دوران دونوں رہنماؤں نے موجودہ دو طرفہ تعلقات بشمول ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ فریقین نے تسلسل سے مشاورت کی اہمیت پر بھی زور دیا اور ہر سطح پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی حالیہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اس سلسلے میں قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ ایف آئی اے نے اپنے تمام زونل دفاتر میں روانگی سے قبل سہولت ڈیسک فوری طور پر شروع کر دیے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد بین الاقوامی مسافروں کو امیگریشن کے طریقہ کار اور کلیئرنس کے بارے میں رہنمائی اور مدد فراہم کرنا ہے تاکہ ان کے لیے آرام دہ سفر کو یقینی بنایا جا سکے۔ سہولت ڈیسک ذاتی طور پر اور ہیلپ لائنز اور ای میل سروسز کے ذریعے بھی قابل رسائی ہوں گے۔ مزید تفصیلات ہوائی اڈوں، بارڈر کراسنگ پوائنٹس اور ایف آئی اے کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پاکستان کے مالیاتی شعبے میں عالمی ڈیجیٹل آپریٹر وون گروپ کی جانب سے موبی لنک بینک میں $2 کروڑ کی سرمایہ کاری کے اعلان سے نئے سال کا بھرپور اور حوصلہ افزا آغاز ہوا ہے۔ یہ رواں سال کی پہلی براہ راست بیرونی سرمایہ کاری ہے۔ یہ سرمایہ کاری خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی سرمایہ کاروں کے لیے دوستانہ ڈیجیٹل اصلاحاتی ڈھانچے کی کامیابی کی عکاس ہے۔ اس سرمایہ کاری کا مقصد موبی لنک بینک کی چھوٹے اور درمیانے درجے کی کاروباری سرمایہ کاری کا حجم بڑھانا، اس کی ڈیجیٹل اسلامک بینکنگ کی سہولیات کو مضبوط کرنا اور اسے ٹیکنالوجی پر مبنی ایک ڈیجیٹل نیو بینک میں تبدیل کرنا ہے۔ اس اقدام کے تحت پاکستان کے جامع مالیاتی ایجنڈے کی معاونت کے لیے خواتین کی چھوٹے درجے کے کاروبار اور سہولیات سے محروم طبقات کی باضابطہ مالیاتی خدمات تک رسائی بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مدد اور اصلاحاتی سوچ کی بدولت پاکستان عالمی ڈیجیٹل بینکنگ اور فن ٹیک سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बसारत से महरूम अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में उनकी मुकम्मल शमूलियत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने आज आलमी यौम बरेल के मौके पर अपने पैगामात में कहा कि हुकूमत खुसूसी अफराद को मुसावी मौक़े फराहम करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान जामे और मुनसिफाना मुआशरे के क़याम के लिए खुसूसी अफराद के हुकूक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के तहत अपने वादों की पासदारी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत नाबीना अफराद समेत तमाम खुसूसी अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। उन्होंने तालीमी इदारों, सिविल सोसाइटी, निजी शोबे और मीडिया से अपील की कि वो बसारत से महरूम अफराद की तालीम के ब्रेल निज़ाम के फ़रोग़ के लिए अपनी मुश्तरका कोशिशों और ताउन को मज़ीद मजबूत करें। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि सरकारी और निजी शोबे की शराकतदारी के मॉडल के ज़रिए तमाम शोबों में तरक्काती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। उन्होंने ये बात आज लाहौर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से तीसरे जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब भर में सड़कों, मकानात और हॉस्टल्स की तामीर, बहाली और देखभाल का काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत किया जाएगा। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम हक के खुदरादियत मनाएंगे, जिसका मकसद आलमी बरादरी को कश्मीर के देरीना तनाज़े के हल के लिए उसकी जिम्मेदारियों की याद दहानी कराना है। ये दिन मनाने की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक तारीखी करारदाद मंजूर की थी, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला आज़ादाना और गैर जानिबदाराना रायशुमारी के जरिए किया जाएगा। वेनेज़ुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई पर तबादला ख्याल के लिए कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में सोमालिया के मुस्तकिल मिशन की तर्जुमान खदीजा अहमद ने कहा है कि इजलास का मौजू बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को लाहक खतरात है। सोमालिया रवा माह के लिए सिक्योरिटी कौंसिल की सदारत कर रहा है। भारत की हवाबाजी की सनत एक मरतबा फिर बैनुल अक़वामी तनक़ीद की ज़द में आ गई है और हिफाजती और रेगुलेटरी खदशात को उजागर किया जा रहा है। एयर इंडिया के एक पायलट को कनाडा में शराब के ज़ेर असर होने की वजह से एक परवाज से हटा दिया गया था। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारों के मुताबिक ये वाक़या तैयारे की परवाज से ऐन कबल पेश आया, जब कैनेडियन हुक्काम ने परवाज को ग्राउंड कर दिया। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने मुतालबा किया है कि एयर इंडिया वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करके इस माह की 26 तारीख तक नताइज से आगाह करे। इस वाक़े ने भारत में हवाबाजी की सेफ्टी, खुसूसन मुतादिद हालिया हवाई हादसात के पस मंज़र में संगीन खदशात पैदा कर दिए हैं। आलमी हवाबाजी के माहिरीन ने खबरदार किया है कि बार बार के हादसात, रेगुलेटरी इंतबाहात और पायलट्स का नामुनासिब रवैया भारत की शहरी हवाबाजी की निगरानी में मुसलसल इंतजामी नाकामियों की निशानदही करता है। उन्होंने कहा कि पायलट्स और एयरलाइंस के दरमियान अखलाकी और पेशा वराना खामियां मुसाफिरों की हिफाजत के लिए संगीन खतरात का बाइस बनती हैं। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा, सहाफ़ी और शायर रईसुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर की आज 94वीं बरसी मनाई जा रही है। वो 10 दिसंबर 1878 को भारत के इलाके रामपुर में पैदा हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर क़याम पाकिस्तान के ज़बरदस्त हामी थे। उन्होंने तहरीक के खिलाफत में भी अहम किरदार अदा किया। उनका शेरी मजमुआ दीवान जौहर के नाम से शाया हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1931 में आज के रोज़ लंदन में वफात पा गए और उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन में सुपुर्द खाक किया गया। रेडियो पाकिस्तान आज शाम 4:05 पर अपने कौमी नशियाती राब्ते पर क्लासिकी गुलकार उस्ताद फ़तेह अली खान की बरसी के हवाले से मौसीकी का फीचर प्रोग्राम नश्र करेगा। इसके फौरन बाद तहरीक खिलाफत के रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बरसी की मुनासबत से भी एक खुसूसी फीचर प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। और अब क्रिकेट। हरारे में 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की सहमुल्की क्रिकेट सीरीज के एक मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 32.3 ओवर्स में 157 रन बनाए थे। उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए। और अब मौसम।
महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में इंतहाई सर्द रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ अहम शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 12 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 15, कराची 25, पेशावर 14, कोयटा 9, गिलगित 10, मरी 11, मुजफ्फराबाद 13, जबकि श्रीनगर 5, जम्मू 14 और लेह में -3 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। पाकिस्तान और चीन ने तस्वीराती ताउन पर मबनी अपनी सदाबहार शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इज़हार किया है। वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे ने मुसाफिरों की आसानी के लिए अपने तमाम इलाकाई दफ़ातर में रवानगी से कबल सहूलत के डेस्क कायम किए हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कलियों में हक की खुदरादियत मनाएंगे। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तर्जुमों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।